Assalamu alaikum, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, sois le bienvenu et la bienvenue sur ma chaîne YouTube, le français avec Fatima. وفي هاد la vidéo إن شاء الله غادي نخدموا الفرد الثاني l'évaluation 2 دائما في موديول 1. غادي نخدموا هاد الفرد خاص بجذع مشترك ou bien tronc commun. Alors, c'est parti. On commence par la lecture du texte. Beaucoup d'éducateurs et aussi de parents ont aujourd'hui le sentiment qu'il leur faudrait réagir d'une façon quelconque contre l'influence que les films exercent sur les enfants et qu'elles jugent souvent dangereuse. يعني أكثرية أو كثير من المربين d'éducateurs مربين وكذلك الآباء الآن في يومنا هذا عندهم واحد لو سونتيمون ولا إحساس بأنهم خصهم يتحركوا يفو رياجير يعني خصهم يديروا واحد ردة فعل كيف ما بغات تكون contre l'influence ضد التأثير que les films exercent الذي تأثير الأفلام على الأطفال أو على أطفالهم et qu'elles jugent souvent dangereuse وكيحكموا على هذه الأفلام بأنها خطيرة. Certes, ces films n'expriment pas d'ordinaire ouvertement les idées et les opinions contraires à la morale. بالتأكيد certes هي بالتأكيد هاد الأفلام ما كيعبروش بطريقة عادية على أفكار أو des opinions أو وجهات نظر اللي هي منافية للأخلاق. Pas de façon manifeste en faveur des gangsters et autres mauvais garçons. Mais bien des gens, et en particulier beaucoup d'éducateurs, pensent qu'ils peuvent créer un climat affectif et intellectuel nocif pour les spectateurs n'ayant pas une maturité d'esprit suffisante. Mais bien des gens, بزاف ديال الناس et en particulier beaucoup d'éducateurs, ولكن بالخصوص بزاف ديال المربين pensent qu'il peut créer un climat affectif كيقولوا بأنه ولا كيظنوا بأنه هاد الأفلام غادي تخلق واحد المناخ اللي هو عاطفي et intellectuel nocif وكذلك معرفي اللي هو ضار غتخلق واحد المناخ اللي هو بحال قلتي غتعطيهم واحد المضره عاطفيا ومعرفيا يعني كتعطيهم مضره اذا صح التعبير pour les spectateurs n'ayant pas une maturité d'esprit suffisant. هادشي كلشي بالنسبه للمشاهدين اللي ما عندهمش واحد النضج روحي كافي يعني maturité d'esprit suffisant يعني هنا كنقصدوا بالاطفال. En effet, le monde que nous dépeint le cinéma est rarement une image fidèle de la réalité. العالم الذي تصوره لنا السينما هو واحد صورة نادرة يعني une image fidèle de la réalité يعني هي صورة نادرة على الواقع ماشي هذيك الصورة اللي في الواقع هي اللي كيكون في الأفلام يعني داكشي في الأفلام اللي علاقته له بالواقع. La vie de famille, de travail, la culture et la religion par exemple ne semblent guère y avoir d'importance يعني الحياة la vie de famille يعني الحياة العائلية de travail العمل الثقافة la culture هي الثقافة هي la religion الدين par exemple على سبيل المثال ne semble guère y avoir d'importance يعني بالكاد انها كيعطوها واحد الاهميه يعني هاد الافلام كيعطوا بالكاد انهم كيعطوا الاهميه لهاد الامور هذه. Il ne donc pas exagéré de dire que beaucoup de films risquent de donner aux spectateurs sans expérience ni esprit critique l'impression que le crime et la sexualité exercent une influence prédominante dans le monde. Et il ne donc pas exagérer لن نبالغ إذا قلنا أن بزاف ديال الأفلام تتخاطر أنها تعطي أو سبيكتاتور المشاهد سون إكسبيريونس اللي ما عندهمش تجربة ني إسبري كريتيك وكذلك المشاهدين اللي ما عندهمش واحد الروح ديال النقد أنهم ما كينتقدوش الفيلم يعني كيتفرجوا كيستهلكوا الفيلم بدون أنهم ينتقدوه. يعني que le crime et la sexualité exercent une influence يعني هاد الناس بالنسبه لهاد المشاهدين وهاد الناس الجريمه او الجنس يعني الافلام الاباحيه اللي كتكون مثلا exerce une influence prédominante يعني هي كتأثر كثيرا او غالبا على لو موند دون لو موند يعني كتأثر على اكثر ديال الناس. Évidemment, صحيح هذا صحيح évidemment on pourrait toujours prévenir ces dangers latents par des mesures radicales. نقدروا دائما أننا نمنعوا prévenir ولا oui prévenir منع ces dangers latents يعني هاد المخاطر اللي هي c'est bon donc normalement اللي هي خطيرة يعني أشياء هي خطيرة par des mesures radicales من الجذر يعني خصنا نمنعوا هادشي من الجذر يعني لا سونسور par exemple يعني الرقابة الآباء خصهم يراقبوا
فاش كيتفرجوا ولادهم لا سونسور يعني الرقابه. مي سو بروسيدي فور بو بوبولار، يعني اكثريه الناس ما كيتبعوش هذه الطريقه. نسخه داتر كان ديرني ريكور، يعني هذا هو اخر حاجه خص نورمالمون. هاد الحاجه هي اللي غادي تقدر تمنع ان الاطفال يتاثروا بهاد الافلام. Ne serait-il pas possible d'entreprendre une action positive directement sur les principaux intéressés eux-mêmes, ou bien eux-mêmes? Euh, Il faudrait par exemple inciter les gens, spectateurs, à ne pas se laisser prendre trop profondément par l'action du film et ne pas s'identifier trop étroitement aux héros afin de conserver leur liberté d'esprit et du jugement. هنايا en général ما خصش il faudrait par exemple inciter، يعني خصنا اننا نانسيتيو، يعني نبزو على لي جون سبيكتاتور، على الشباب المشاهد ان با سو ليسي بروندر، انه ما ياخذش بزاف باغ لاكسيون دو فيلم، انه ما يهتمش بزاف ديك لاكسيون ديال الفيلم، انه بحال كي كنقول حنا بالدارجه كيحل فمو في الفيلم كيبقى ابسوربي، يعني كيبقى اي حاجه كتكون في الفيلم كيبغي هو يطبقها ولا تيبغي هو يتاثر بها. ne pas s'identifier trop étroitement aux héros ou bien aux héros pardon aux héros، يعني ما خصوش يتاثر بهذوك الابطال اللي في الفيلم afin de conserver leur liberté d'esprit et de jugement، باش ديما يحتفظ على ديك الحريه ديال المبدا ديالو وديال انه يحكم على الفيلم، مثلا ينتقد الفيلم، انه كيتفرج وميم طون كيحلل وكينتقد، ماشي كيبقى اي حاجه كتكون في الفيلم كيبقى غير يخزنها في الداخل ديالو كيقول هذا الشيء راه صحيح. selon cette théorie يعني انطلاق selon cette théorie يعني انطلاقا ولا من هذه النظريه les jeunes gens doivent acquérir graduellement le détachement propre aux adultes، يعني الشباب doivent acquérir graduellement le détachement propre aux adultes et arriver à rester des spectateurs conscients، يعني خصهم ما يتعلقوش بزاف بلي زادولت يعني البالغين، خصهم يكونوا دي سبيكتاتور كونسيون، يعني يكونوا واعيين، يكونوا مشاهدين واعيين كونسيون au lieu de se laisser obnubiler par l'intérêt qu'elle porte à l'histoire، باش ما تستحوذش عليه هذيك القصه اللي كتفرج فيها في الفيلم، انه ما خصش يخلي راسو ان القصه اللي كتفرج فيها كتستحوذ ليه على العقل ديالو وعلى العاطفه ديالو. alors on comprend mieux aujourd'hui qu'il est possible d'adopter une attitude critique envers les films، يعني نفهموا خصنا نفهموا باللي اليوم ولا دابا راه ممكن انه نتبناو واحد لاتيتود كريتيك، يعني يكون عندنا واحد ردة فعل اللي هي انتقاديه envers les films، يعني ننتقدوا الافلام sans pour autant abstraire au point de perdre tout ce qu'un film peut apporter au spectateur qui s'y absorbe tout entier، يعني خصنا عوض انه المشاهد يمتص اي حاجه كيعطيها الفيلم، اي حاجه يمررها، يعني الفيلم ما خصش المشاهد يمتصها، يعني خصو يوقف واحد الموقف ديال يكون كيكريتيكي الفيلم. L'esprit critique doit essentiellement nous permettre de juger et d'apprécier. هذا الروح ديال الانتقاد هي بالذات كتخلينا اننا نحكموا وباننا نقدروا الحاجه اللي كنتفرجوا فيها، يعني كتقدرها واش هي مزيانه واش هي مزياناش اكسيتيرا. الوغ كنتمنى تكونوا توضح لكم لو تكست وتوضح لكم الصوره مزيان. On passe aux questions. Quel est le type du texte؟ يعني أنا غادي تهضر على le type du texte. Justifiez votre réponse. يعني إلا لقيتي le type خصك تعلل الجواب ديالك. Que pensent les parents et les éducateurs de l'influence des films sur les enfants؟ شنو كيفكروا الآباء وكذلك المربين حول تأثير الأفلام على الأطفال؟ L'auteur est-il d'accord avec leur point de vue؟ واش الكاتب متفق مع الرأي ديالهم؟ Illustrez votre réponse par une phrase du texte. يعني غادي تصور هاد لا ريبونس بواحد لا فراز لو تكست، يعني جمله من انطلاقه من النص. Pourquoi selon le texte certains films sont dangereux pour les enfants؟ لماذا حسب النص بعض الافلام هي خطيره على الاطفال؟ Cherchez dans le texte un passage injonctif. Justifiez votre réponse. Proposez un titre au texte. Relevez dans le texte un connecteur logique exprimant la cause, un connecteur logique exprimant la conséquence et un connecteur logique exprimant l'opposition. Cherchez dans le texte aussi deux procédés de prescription. Deux description normalement. Moi, je vais dire description. Et voilà, on passe aux réponses. Le type est argumentatif.
La justification, l'auteur défend un point de vue, l'influence que les films exercent sur les enfants. Alors, هنايا la justification كاينه l'auteur défend un point de vue يعني كيدافع على واحد النقطة أو وجهة نظر je veux dire. L'influence que les films exercent sur les enfants يعني التأثير الذي تقوم به الأفلام على الأطفال. Et l'emploi des arguments. La justification aussi هنايا الكاتب استخدم des arguments حجج. Par exemple, on pourrait toujours prévenir ces dangers latents par des mesures radicales. Et l'on emploie aussi des exemples, comme par exemple la censure, par exemple. Voici donc la justification que le texte est un texte argumentatif en nas hijaji. Deuxième question, beaucoup d'éducateurs, des parents pensent que les films peuvent créer un climat affectif et intellectuel nocif pour les spectateurs n'ayant pas une maturité d'esprit suffisante. L'auteur est d'accord avec le point de vue. Ce que le montre dans le texte est évidemment, on pourrait toujours prévenir ces dangers latents par des mesures radicales, la censure par exemple. Mais ce procédé fort, peu populaire, ne serait peut-être qu'un dernier recours. Selon le texte, certains films sont dangereux pour les enfants, car ils risquent de donner aux spectateurs sans expérience ni esprit critique l'impression que le crime et la sexualité exercent une influence prédominante dans le monde. Voici le passage injonctif tiré du texte, le voilà. Il faudrait par exemple inciter les jeunes spectateurs à ne pas se laisser prendre trop profondément par l'action du film et ne pas s'identifier trop étroitement aux héros, afin de conserver leur liberté d'esprit et de jugement. Selon cette théorie, les jeunes gens doivent acquérir graduellement le détachement propre aux adultes et arriver à rester des spectateurs conscients au lieu de se laisser obnubilé par l'intérêt qu'il porte à l'histoire. Il faudrait, c'est le verbe falloir, ou doivent, le verbe devoir. Donc, علاش هو un texte injonctif. Dans ce passage, on exprime des exigences et des obligations. هنا كاينه des exigences يعني شي حاجه اكثر من ordre اكثر من الاوامر يعني شي حاجه اكثر من الاوامر et obligation يعني حاجه من الضروريات يعني شنو ضروري خصنا نديرو il faudrait par exemple inciter les gens يعني خصنا نحثوا الشباب المشاهد ان ne pas se laisser prendre trop profondément انه ما يخليش راسو الفيلم ياخذ ليه الفكر ديالو كامل وياخذ ليه العقل ديالو كامل والعاطفه ديالو كامل. وكاين كذلك les gens doivent acquérir graduellement le détachement propre aux adultes يعني خاصهم كذلك يعني هنايا في le passage injonctif ديما كنلقاو le verbe falloir et le verbe devoir. Un titre proposé, juste un titre proposé, c'est l'angoisse de l'influence des films sur les enfants. يعني الخوف من تأثير الأفلام على الأطفال. Un connecteur logique exprimant la cause, il y a en effet des connecteurs logiques qui expriment la cause. Par exemple, qu'il y a car, qu'il y a parce que, puisque, comme, et ainsi de suite. En effet, vous voyez qu'il y a le texte. Un connecteur logique exprimant l'opposition. Il y a même le texte, ou il y a d'autres connecteurs, pourtant, cependant, or, même si, et ainsi de suite. Un connecteur logique exprimant la conséquence qui est au point 2. Il y a d'autres, donc, c'est pourquoi, de sorte que, ainsi de suite. Deux procédés de description. Emploi des adjectifs et du participe présent. Il y a un climat affectif et intellectuel nocif pour les spectateurs n'ayant pas une maturité d'esprit suffisante. هنا تستعملنا كاينه la description d'un climat كيفاش هو داير affectif et intellectuel nocif. Et la maturité d'esprit, comment est cette maturité d'esprit c'est suffisante يعني كاين l'emploi des adjectifs d'accord, c'est fs à la fin s'il vous plaît, c'est juste une faute de tapage. Des adjectifs avec fs et du participe présent, d'accord. Emploi des subordonnées relatives. Par exemple, beaucoup d'éducateurs et aussi de parents ont aujourd'hui le sentiment qu'il leur faudrait réagir. Voilà, on a une subordonnée relative qu'il leur faudrait réagir. L'antécédent, c'est le sentiment. D'une façon quelconque, contre l'influence que les films exercent sur les enfants. Voici que les films exercent sur les enfants, c'est une subordonnée relative. Et qu'elles jugent seront dangereuses, aussi c'est une subordonnée relative. Alors,